आयज तेजेर आतां प्रश्न सुटावो करपाक कितें केलेलो आहा तुमी? टॅक्सीचो जो विशय काल जाल्लो आनी गोवा मायल्साक लागून जे प्रॉब्लम जाल्ले आसा ते ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयल्ले आहा, कित्याक ज्यो पळय गोवा मायल्साची रेट आहा पळय सगळ्यान कमी रेट आहा, ताका लागून बाकीचे सफर जाता. ताका लागून जे गोवा मायल्स रेट आहा पळय ती सगळ्यांची इक्वल जावची. तेन्ना मागीर टॅक्सीवाल्यांचो डिमांड आहा सो तुमी सीएमा कडेन मेवल्या? सीएमाक मेळल्या. नेक्स्ट वीक ते कितें आहा ते सीएम मागीर सॉल्व करतले. दुसरो विशय म्हणटा तो ह्या दिसांनी त्या रस्त्याचो खूब हें आतां तुमकां लोकां कडच्यान खूब आयकोचें पडटा आसतलें. जें पयलें जालां पळय तें आतां तुका भोगचें पडटा. पळय भोगचें पडटा पूण काल नितीन गडकरी काल येयल्लो पळय जे लिंक रोड आहा पळय त्या लिंक रोडाचें इनॉग्रेशनूय जालें काल आनी काल ऑलरेडी तेजे कडेन निवेदन दिल्लें आसा आनी तेणी प्रॉमिसूय केल्लें आहा. म्हाका ऑलरेडी लास्ट टायम हांवें येयल्लो तेन्ना हांवें तेका दिल्लें निवेदन, पूण काल तेणी आमकां प्रॉमीस केल्लें आहा जे धारगळचो फ्लायओवर आनी आमच्या नैबकचो फ्लायओवर ते दोनूय तुका एज फास्ट तेणी करून दिता म्हणून सांगलेलें आहा. आनी जे पळय आयज आमकां पेडण्यान आमी सफर जाता हेका लागून आमच्या आमकां सर्वीस रोड जाय म्हणून ते सर्वीस रोडूय तेणी एज फास्ट हे करून दिता म्हणून तेणी आमकां ऑलरेडी प्रॉमीस केल्लें. तशेंच आमकां टोलाक हांवें डिमांड केल्लो कितें टोलाक कितें जो टोल आहा पळय ते आमचे लोकल कोण आहा पळय तांकां खंय तरी ताका हें मेळचें कमी रेटीन, पूण तेणी सांगलां कितें जे पळय आहा पळय ते बेनिफीट जातले कोण लोकल लोकांक तशें आपूण करून दिता म्हणून सांगलें.